مساء بنات، ما تكون لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان كما وعدتكم في لا فيديو ديال البارح que on va tester des produits ensemble. J'ai sélectionné واحد شويه ديال لي برودوي pour les tester avec vous, comme ça ما تجيش la vidéo طويله. Et du coup on va commencer. Je voulais pas صراحه tester une palette aujourd'hui حيت باغا ندير شي حاجه assez basique sur les yeux parce que j'ai un rendez-vous après. Mais sinon في les prochaines vidéos غادي تشوفوا des tests de palette. Donc je vais me maquiller principalement بهاد la palette هادي ديال UR eyeshadow. هادي فريمون رخيصه واش دايره بشي 2 اورو ولا ما نعرف بالنسبه للبنات اللي ساكنين في فرنسا باسكو في المغرب جو بونس با تلقاوها. اي بي جو مو ماكي اوسي حيت هادي كفايه غير لي فارمات. جو في اوتيليزي اوسي هادي ديال ميك اب ريفولوشن سميتها بقى سميتها فلولس، سمحات لي من القدام. دونك فوالا اول حاجه نبدا بلا باز بوبيير. غنستعمل هادي ديالي جا با دو نوفيل باز ا تيستي. غادي نستعمل الميغور ديال لا باليت. J'aurais pu filmer le maquillage ديال العينين قبل mais je me suis dit une occasion de لكم un tuto sur YouTube parce que كتقولوا لي علاش ما كديريناش aussi des tutos sur YouTube. Donc j'en profite vu que c'est un maquillage le maquillage اللي غندير assez neutre assez basique. C'est un maquillage que vous pouvez porter au quotidien. Donc voilà. هاد la base ديال Make Up Revolution صراحه زوينه الفورتين vraiment toute la journée. Et du coup je prends هاد la couleur هادي. Après je prends هاد le marron هذا. فريمون بنات اللي ساكنين في فرنسا سوا دي ستوديونط ولا ساكنين هنا نصحكم جربوا هاد لا مارك. ماشي كلشي فيها زوين. جربت دي برودوي ديالهم صراحه ما زوينينش مي هاد لا باليت و اون اوتر كنت ديجا درت لكم بها ان توتو في انستغرام. ils sont bien صراحه pour le prix. جربت لا باز ديالهم لا باز بوبيير ما عجبتنيش بزاف صراحه. Et là je prends la couleur la plus foncée. C'est juste pardon, c'est juste pour foncer un tout petit peu. Je prends هاد le fard à paupières هذا اللي صفر شويه. il est un peu trop jaune à mon goût. Je pense نجي ندير فوقو شي fard à paupières واحد اخر pour un peu نقص من داك اللون جون بحال هكاك ديالو. كنت باغا ان دوغي مي ما يكونش يكون اسي نوتر ما فيهش الجون بزاف. Et du coup je pense pour le neutraliser un peu غناخد هاد le champagne اللي حداه et je le passe par dessus. C'est déjà bien, c'est déjà mieux. Du coup là je prends un crayon noir que je vais appliquer sur le racine. Je vais le faire hors caméra comme vraiment un trait et puis je vous montre comment je vais le travailler après. كما كتشوفوا رسمت خط. الكريون ديالي ماشي نوار بزاف دونك c'est pour ça كيبان لكم شويه باهت. Et je prends au début je prends la couleur noire de la palette, un pinceau assez précis. Et je vais vraiment venir et après je vais venir vraiment avec un autre pinceau le fumer un peu à l'aide d'une couleur assez foncée بحال هادي ماشي noir mais هادي. C'est bon دابا ندوز لي برودوي que je vais tester. après غنخدم لو غاسيل après parce que كما كتشوفوا مون طين ما فيه حتى شي حاجه. دونك اول حاجه هي نبدا بها هي هاد لا باز ديال ويت ان وايلد فيس برايمر ولا لا مات pour un effet mat parce que كنت حليت لها ديك العيبه ديالها مي لا تكستور elle est assez fluide. طيب كتكون خارجه عندك
bon. Il n'est pas très siliconé par contre. Soyeuse, mais صراحة pas trop siliconé ماشي بحال ديك ديال ميك اب ريفولوسيون عرفتوها اللي كنديرها ديما اللي كنديرها باش نساليها. C'est vraiment fluide et s'applique facilement à la peau. Pas une crème limite. Mais je remarque que Mandage beaucoup d'effets à les pores. Je trouve que bon, pas trop d'effets. On va voir après, c'est sûr. Je vais garder le maquillage toute la journée. Et في الخرج de la journée إما غادي نقول لكم شنو إما غنكتب لكم إلا كنت عيانة في لور فاش قبل ما نديماكيي وما صورتش غادي نخليكم داكشي في رابغناكو. مي سي سور في الاخر النهار غادي ندير لكم ابديت على هادشي كامل. غادي نتيستي هاد لو فون دو تان اللي شريتو سوا من ماكي بيوتي حتى هو الى ان افي مات نورمالمون اي لا تكستور ديالو بحال هكذا. هذا صراحه فاش وصلني قلت مع راسي واحد لا تكستور ديالو قاصحه زعما il est assez ماشي fluide. انا فاش وصلني قلت هذا ماشي من لي فون دو تان اللي كيعجبوني باسكو كيما كتشوفوا لا تكستور ديالو قاصحه فيه ديك الريحه ديال لي فون دو تان ديال زمان اللي كيجيروا الوجه. ابخي بوتيتر يعجبني ما نعرف. الكوبرنيا الفتيات والو كتحط فيه ليبونج بحال ما درتي والو اون فيت داير بحال شي كريم تانتي. الريحه ديالو فريمون بجهده بارفيمي. جيم با ترو لي كوزميتيك تو سكي كريم fond de teint اللي فيه كنفهم trop d'odeur. Je suis pas trop fan. Vraiment la peau ديالي كامله كتبان en transparence. ما عرفتش كيبان لكم مي جي واحد لا بتيت روجور هنا بعد الفون دو تان ديالي مش ما بقاش كتبان مي لا ميم افيك دو بومب جو راجوت اون بومب كمان درت على هاد اللعيبه هادي كما لا ما بقاش بان. فريمون كندوز عليه ليبونج بحال اللي كتمحيه بليبونج بحال اللي سيت اون غون بحال اللي درت كريم تانتي وصافي. سي سا لو تروك ما نو ما عجبنيش. ابخي si vous voulez un effet naturel pourquoi pas mais bon si je sais pas je vous donne mon avis à la fin de journée mais صراحه ما عجبنيش بزاف. عندي الانتيسيرم ديالي العادي سي ان انتيسيرم ديال كابريس. On va tester de la poudre libre ديال le même marque que le fond de teint. هادي فاش وصلتني حتى هي بان لي فيها دي بايات ماشي دي بايات mais des petites nacres donc je sais pas j'aime pas ce genre de truc donc moi carrément j'enlève le tamis et je vais piocher directement dans la poudre. Après, pourquoi pas l'été pour donner un effet assez lumineux, mais pas pour tous les jours. Ça, non, pas tous les jours. Donc, je vais utiliser la houppette. Pardon, là, le miroir, c'est parce que كنشمش. عرفتي شنو غندير هاد النص بالهوبيت. bon بغيت ندير النص دوجيه بالأوبات النص الاخر بان pinceau. J'apprécie bien l'effet. عرفتي دوك les nacres très subtils. Je bâtis la poudre. Mais je pense que je vais continuer avec la houppette
parce que je mets l'effet d'effet. Je suis pas sûre que le pinceau il va donner le même effet. La poudre j'ai trop apprécié صراحة. جبتني. Ça passe même pour tous les jours, ça passe pour un effet lumineux. Après غادي نقول لكم واش كاسماتيفي ولا لا. Mais écoutez, pour premier essai, جبتني بزاف. Je vous donne mon avis sur l'huile. Je vais utiliser mon bronzer parce que j'ai un bronzer assez spécial à tester. C'est de هذا il est un peu satiné. Mais pour moi c'est un bronzer اللي نديرو فوق mon bronzer. C'est juste pour illuminer un tout petit peu. Du coup je vais utiliser mon bronzer. غنستعمل هذا اللي في الباليت ديال سيفورا. غنستعمل هذا ديال بيتي سميتو بيتيلو مانايزر. هذا اللايلايت وهذا البronzer. Mais en fait vous pouvez, si vous avez une peau assez foncée, vous pouvez l'utiliser comme illuminateur. غيجي هو هذاك. Du coup j'en prends un tout petit peu. Oh là là, ça brille. Ça brille trop صراحة. C'est pas le style de truc que j'aime. Non, ça brille trop. درت غير شويه ولكن سي با لو جون ديفي كو جيم كيبري بزاف صراحه. ما كنحرك وجهي راه كيبان لكم. نو جو بونس كو جو لوتيليزي بلوتو comme fard à paupières ولا شي حاجه بحال هكا. مي لا je sais pas. Là par dessus un blush pour donner un effet bronzé, mais pas comme bronzer parce que j'aime pas du tout. Et finalement غادي نجربو هاد palette. Je sais pas lequel utiliser, mais je pense que je vais utiliser celui-là. Et en fait le truc tellement rare que même le pinceau, هاد pinceau أصغر pinceau blush عندي ما كيكفاش. Par contre la couleur elle est bien. Très poudreux, on aura dit non. Il s'estompe facilement. Mais la couleur زوينة صراحة, mais très poudreux. Regarde. شتي كيفاش سميتو. شوف. Très poudreux. Donc je sais pas شحال غدوز عندي هادي باش تسالي, mais pour le blush زوين. غنكملوا العينين كم نمشي نصايب حجباني اي نتلاقاو باش نركب لي فوسيل اللي تما جو في لي تيستي اaujourd'hui. جوتيليز هاد لو مارون هنا. جو برون ديك لا كولور اورانجي اللي في الاول خديتها. شوف زعما يلا كنت كنشكر في المكياج. Et je prends une couleur lumineuse ديك اللي درت في هنايا في البوبيير ديالي. غنعاود نديرها في الداخل في عيني. غنصايب حجباني, ندير ماسكارا نخلات نشف اي بي جو ريفيان بور كولي لي فوسيل. انا غادي اونتر طون نديرلهم لاكول, نخليهم شويه نشف لاكول بيد ما انا خدمت حجباني وداكشي. C'est le numéro 110, ils sont assez naturels. Voilà les filles, قديت حجباني vite fait et درت شويه de mascara juste pour colorer mes cils. Et là j'essaie de poser les faux cils هادو ils sont assez délicats et moi on dirait une petite pince. Je sais pas, je pense que je vais les poser avec mes mains. Donc assez discret صراحة يعجبوني احسن من الاخرين. كنت كومونديت جوج جو بونس هادو حسن. الشمس فريمون برطاتني بوندون سيت فيديو. فوالا ركبت لي فوسيل ومشت شعري et du coup là je vais tester هاد لو ليب لاينر اللي جاي في نيود.
vu que je vais appliquer un rouge à lèvres nude, donc voilà. Putain de merde. عرفتي صاد اليوم بزاف داب بزاف البو ديالو تهرس بزاف من الصباح هو محطوط في الشمس. Il est assez crémeux. Après je sais pas واش حيتاش دايب في طون اورانجي بزاف. Mais bon, moi je trouve qu'il est bien pour un lip liner gel. Bon, كبير quand même. lip liner شريتو بأورو من هذاك لو سيت. Je trouve assez bien pour ce prix. Et من الفوق غنجي ندير هاد روج à lèvres ديال نيكس. هذا فلورت اولي نمرة 8 pour neutraliser parce que هذا c'est des sautons rosés pour enlever un tout petit peu de le temps orangé parce que j'aime pas. Donc voilà le résultat. Je sais pas où j'ai mis le rouge à lèvres parce que ça me fait un effet assez pâle. Je pense ندير un rouge à lèvres rouge mais je sais pas. Bon, كانت هادي la vidéo. مازال نتلاقاو في الليل. سي سور غنتلاقاو في الليل. جو اسيي انني ما نعياش ونعطيكم الابديت قبل من الناس. مي فوالا فاش شفت الماكياج ديالي في المرايه عن قرب فريمون عجبني بزاف. il est assez lumineux très bronzé. je pense عجبني l'effet ديال البرونزر. mais bon je vais vous donner mon dernier avis في الليل et puis voilà on se retrouve في الليل pour moi et juste après pour vous sur la vidéo. البنات جيت ندير لكم ابديت باسكو ma journée est presque finie. بقى ليا كنصايب واحد كيكه pour demain, pas كيكه ولكن un gâteau pour demain et puis je vous filme en même temps et بقاو ليا les dernières étapes et خصني نديماكي comme ça نمشي للي ندير مونتاج ديالي et puis je regarde ma série et قلت غادي ندير لكم ابديت. alors concernant les produits اول coup de cœur اللي vraiment je vous conseille انكم تجربوهم سي لي فوسيل اللي دايره باسكو سي لا بروميير فوا انني نسالي فيديو وما بغيتش نحيد لي فوسيل. ما ديرونجونيش بتاتا. à certains moments j'ai oublié que j'avais des fossiles sur les yeux et pendant toute la journée jusqu'à maintenant ما حسيتش بهم. vraiment un effet naturel where ils se font avec les cils ou en plus la bande ديالهم transparente. je suis sûre الا قطعتوهم في النص ودرتوهم سهله on va pas deviner que vous portez des fossiles. alors نرجع de la base. je pense elle a fait un travail magnifique parce que اليوم كان المود الساط et ce genre de journée j'ai l'habitude de briller plus que ça. oui je brille mais اكثر من هكا d'habitude. le fond de teint finalement bon il est pas mal, il n'est pas mauvais لديك الدرجه اللي تخيلتو غيكون الصباح. avec la poudre ça passe. la poudre elle a vraiment camouflé. La poudre elle a vraiment ajouté une couvrance supplémentaire, du coup ça passe. mais est-ce que c'est c'est un fond de teint اللي غادي نعاود نشري لسالي ليا؟ je pense pas mais je vais l'utiliser quand même. ما ننصحكمش به. الريحه ديالو فورت. لي كوزميتيك كيكون فيهم ريحه مجيده généralement c'est pas bien pour surtout pour les peaux sensibles. je vais voir واش ما غاديش نوض لي دي بوطون. de toute façon tous les produits غتشوفوا des vidéos favoris ou des flops غادي نعاود نهضر لكم عليهم c'est sûr. mais le fond de teint ça passe. la poudre aussi c'était un coup de cœur. j'aime bien. كتعطي واحد l'effet vraiment satiné زوين la peau. شنو اخر جربت؟ le bronzer bon je peux m'en passer. عطاني واحد l'effet زوين mais pas pour tous les jours. quand il fait chaud vous voulez un look haka lumineux bronzé il est bien mais sinon non. شنو اخر؟ j'ai testé aussi le crayon glisse donc كيما كتشوفوا مبقاش mais
صراحة ناشف شوية، نشف ليا ما ليفغ. pour le prix ça reste pas mal parce que من بعد درت ان غلوس و سيتي بيان. شد ليا حتى جيت شد ليا toute la journée حتى جيت ناكل عاد مشى. Voilà en gros. Pour la palette de blush, elle est pas mal, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas très bien. Le blush ils se font bien, mais je trouve que les quantités, le packaging il fait un peu cheap صراحة pour le prix, parce que ce genre de packaging, moi je donnerais pas plus de 4-5 euros pour cette palette. ماشي 8 فاصلة شي حاجة. Bon. Et ils étaient assez poudreux en plus. Bon. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم، استفدتوا معايا شويه. انا غادي نمشي نشوف نكمل الكيكه ديالي اي بي غنجي نديماكيي.